हेलो भाई मैंने भौणी मैंने अन्य मैंने सांग मैंने समस्त को गुड मॉर्निंग। आज गोटे फ्रेश सकाळ तो मु स्टार्ट करुँच मोर ब्लॉग्स। यहाँ एक्चुअली मोर फास्ट ब्लॉग्स तो मैं आशा करी आप समस्ते सपोर्ट करेंगे मो चैनल को। एंड एक्चुअली मुझे भुवनेश्वर जॉब करे तो काली मु संध्या समय घर को आसी पहुँची। पहुँचा कारण हूँ यहाँ कि गोटे भोजी रही तो फैमिली से आसवा पड़ा। बट भोजी सकाल सकाल एत वर्षा जे वर्षा हो खरा हो किसी वेदर बुझा पड़ूना एक्चुअली। आबे तो प्रबल वर्षा होता है टिके पाग दे तो बाहर को आसिक शूटा करुँची। तो चलो देखा आज कौन भोजी होती भोजी हो। वर्तमान गोटे गुरुत्वपूर्ण कैमेरा में जाऊँ। तू कह लोग कैमेरा देखाओ। अरे तू कैमेरा को आसे कौन साइड तू कर जल्दी आ तू कौन टोकाटा। तो भोजी हूँ घरे ग्राइंडर ना माने ग्राइंडर अच्छी कि सब खराब। तो जन को घर को आम ग्राइंडर आने जाऊँ कादुअरे। एक्चुअली आम जाऊँ जहाँ घर को घर टे गाँ गोटे भितर को गोटे अलग रास्ता अच्छी। तो देखिपे किमती रास्ता गोटे खतरनाक मिशन में बाहर मिशन ग्राइंडर देखिपे सेपटे आम गाँ बिल एपटे रास्ताटा अच्छी मोर गाँ श्मशान। और आम फाइनाली पहुँची गलु जगह स्थल जो ग्राइंडर मिल जाए आशा। तो लेट्स गो। फाइनाली ग्राइंडर आसी जाइए आम जीवा। तो गाइज फाइनाली ग्राइंडर टी मु आणिक दे देछि। तो एबे सीरियसली वर्षा बहुत होउची। तो प्रबल वर्षा होउची आ मु टिके वर्षा छाड़ला एबे मु गाधई पानी बिल्कुल फ्रेश हो जाइछि। तो गोटे फैमिली रे भोजी भात हेले बहुत भल लगे खुशी लगे किंतु जदि वर्षा हो ना बहुत माने रिजिड लगे बहुत असुविधा हुए एक्चुअली सेटा होउची। तो वर्षा छाड़ुची होउची तो कंटिन्यू करबा आमे। तो जहाँ भी हेले हमको करने को पड़िबो। तो एबे मु घरे अच्छी बाहर को जापाई इच्छा होना कारण वर्षा होउची। एबे टे वर्षा छाड़ी लगुच। तो एबे जीवा देखा भोजी तो कौ जाए गला टिके हेल्प करवा। आम हाथ अच्छा एबे मो दोस्त टे हाय कर दियो। एबे आम टे जीवा दादा पुओ उगुन। तो एबे आम टे जीवा भोजी आड़े जीवा कौन करिया भोजी आड़े वर्षा होची भोजी सनी खाइब। हौ ठीक अच्छे एबे जीवा देखिया भोजी को जाए गला। नेक्स्ट ब्लॉग करबा। देखिपे वर्षा टिके कमी
ଆଉ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଭାତ। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। रील्स शेयर करो ଏବେ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, शेयर करिए ଦେଖିବା। Moving with the motion, following the light that sets me ଦୁଷ୍ଟ ହବନି କେହି, ମିଶିକି ଖେଳ। ଯେଉଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ସବୁ କାମରେ stranded. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଭୋଜି ଆଉ ସହର ଭୋଜି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ସହର ଭୋଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗାଁର ଭୋଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥାଏ। ତ ଇଏ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭୋଜି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗାଁର ଭୋଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥାଏ, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ସ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ। ତ ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ।
ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ କିପ୍ ୱାଚ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭୋଜିଭାତ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା, ବିଲକୁଲ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭୋଜିଭାତ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଯାହା ବାକି କାମ ସବୁ କରିବା। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି, ଛାଡ଼ିନି। ତ ଏବେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ମୁଁ ବେଶୀ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷା, ତ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତ ଗାଇଜ୍ ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଭ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିପାରିବି। ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ like, share, subscribe, and thank you for watching. Jai Shri Ram.